الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor wajihunda onda nimwe Komori makatika ondo njitamkao yinu walo harumwa izela pital mbel namba aliranguhonda ni hata bonze mgwajoba unono walo harumwa ze prison mbel namba alo harumwe maswayo marar kwezi watukufu maislamu wa Komori ka ondo mjihunda obonze wanazioni wa Komori watukufu maksusu ndo ananyasi walio harumwa insi ya Senegal wa wanaoze mbwana zinu lilo na mezi mitanu sinao wananyasi walio harumwa shesu wa shalarenyo ikao ngwatsangao mtsango mhuhalisi harumwa mbwana zinu masujan wa Komori mahususu mlo harumwa nsi yaula inu harumwa mijimbali nabali ikao ndori juzao leji na usonziani hawane nsi ya Komor waname ikao ndo mnidungao na mjo nidunga baada banu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi tirejeiwa njafanya njenke mle wawima hunga mfikiru kada kika mongo miraru ya bonga jokati fanyazi nji halis haukaya tijabanu ha mesaji ya ulanse apelio harumaze bana zatu zinu hauhashirisha jumae kalandrie kaodo ya kaansi heza nongwe kaodo zilindao bonsi jubanu na mbabalu kumani no mjo haibanu jenifanye message ya uhashirisha ya heze hazirifanya ora ngwinu mezimitan ya uwaniensi ya Komori kao kabati mdutsujo bani kao ndo ya laia none soka ya on n'a pas droit à l'erreur ba Komor mahususu ndasiwana zijana nuwana damu ikaonga saharmwensi ya ula inu hawania ya haki ya hem Komoro bahanili yo haswa tando alonda ni wazingamanyiha ya sababisha sonti pia razingamanyiha hawe jahazi za mao ya botanzanele zendongo kaya garijwa kaya mbabalu kumani atrase shome ya hekao ye karne yahe ya itanziani hasaharwa delegasyon tonchashi handa zahe oharuma yuho Nations Unies huenda ya tekeleze ya makalma ya hahe jumaizoe ya onao maswila hanae neze fikra zahe binafsi hautsaha ya hadaye watohelewa shati ndoele wao yekahala waya ladima hungu jorema hata yanjie haruma ensi inu hayanu mahadisi kao juzi ya jabanu ramsampanya hala wana na furaha yokangu joka urejei iliaje ya kensaruma konferansi ya mabayeur ikawa idestine okaya ngejoka haruma umjiwanisi hunulaya itsahau mahususu wakati huo wa Komoro wazilise jitihadi rikeha winjiri wanene aferi hiyo haujubu za hahone sa wandwanzonde ya warongoze ukaye Komoro kaitsi harumwa hawa ya ukabake mrende hiyo hende ala tsemali yae haukowa londani waondo atambi hao waondo ajokana riali wajeole jokanza zendeza huziwa waondo ajokana nafasi warenge mjenu joka mzanje hondani no wanadamu waolewe nafasi hiyo nezemalizo kaziti yabonge bidori fanye hazi ijoka ya kipanda mwana rifanye hazi ijoka ya ala hoteri ya heze connaissance za hatu rifanye hazi ya ujubuza ya ustope uwade wanzo utilo harmensi ya Komori harumwa katikao kabatima na mkomoro utsuone zijirwe henu siku nyezi mgwali bashaba hazerezo sosongizo ngamjuwao kaya ngasina radio zilo hondani zirongo wao ngamjuwao kaya aba hata ze telefoni za hatu ngazijubu zao yebenge yabo kwezi ija wakati okaya mruhamandami none soka karsina droit à l'erreur ngebiliori faliki ruasilo bani kaondoranzi sabana amanzoni elezemna historiki mtiti oharmo wa Komorika o wenji wa hao ngwajipozoma question haula mla wamba balu kumani harmensi ya Komoro henda haruma ya Nations Unies wambao kabanu d'une part ngyo hamamba balu kumani hasa hundu pari ya hekomba bango ndo ya rongo ho Nations Unies zambwa rizamba shalavi marimakinishe ni rimonesen yehele dunia akansi leo neze strategy politiki kaundo zijuelwao haruma entere kao kaitina ndongozi njitso tsileheni mrukaya gujihubi yobo yaliyo kama nzoni mweleza nukaya
ya Nations Unies wa 1975 ya parihani haukaya ikensi mengoni mweze faliki zahayo zembana zahayo tsinongo zinji doutia ye amani no wana nezembana zinuramba ogeri oharuma zensi haustabilize watiken kodonsi juu ye amani pepe harumwe dunia iyo mengoni mweze mbinganku za homkonsi wahe le jumba linu ikaunga libalio e dunia kamili haina bahanu yabo ngabo representant nande dhama na ulo harmensi hiyo hahuenda ya onese bien sûr ngwabirili yao neza institutioni de mikonsi ya kisharia ya he dunia ya hoana adamu hoisteye sharia ze kanuni ikao zo usinyewa za mbonde ze sharti kao do za hansom konsi unu yomengo ni mweze nongozi kao biriliwa shaharu mweze nongo hizo yembana ya handani ya hele jumba la linuikao lohambande oni doka yangu abirili yao watikeba ya harumwe dunia ye amani pepe ye harumwe dunia heni mwenza haki yanikiwa harumwe dunia yonde mane kao wahia sanction ikao zojo urengwa nezentsinku ikao doza tsungula za hansi wazione hao hausanctione heni wanrikao ngwa juenda kinyume na haina decision kaondo ya rengwa home konsi ubadzima wa huanduana yenga manzoma baze kweli ye dunia ya juzi ne ya jana ne ya leo izo tofauti makati mlungu onokaya hata keti na manamdo adondo na Nations Unies rongoa ngabo ajwamba ibolti yabambe sabango la twelira ye heli ye dunia iliyo na zila mikonsi ya hanse sharia shinukaya shibiriliye mikonsi ya heninsi harumwe dunia neze ndongo zivuwao moni harumwa wandu wanu nungono ka hataba hai hipokrizi ketsu bandaya ngevenu hao haukaya wala wamba ngondo wabiriliye mipaka ya humkonsi wa heninsi harumwe dunia wala wamba ngondo wabiriliye amani ya he dunia iparihani haruma hainunsi wende waundriho kazensi hizo wondo wandu wa handani wa halili yazen kodo harume dunia wondo wandu wa handani wao wajilao jahimfi heni mruyondo yabo atangabakao ridikulika ungenda watangondo dhamana katwanzani ke dhamano muhono ngondo dhamana bala hasa hapanga nusu za nsize de bala shazende za wane na nsifulani ba kabati entere ya wala bala ye onu leo ngaritsingo uyambabo yakaipangiwa shahaki ni ya Mwenyezi Mungu keti yodoji trahamu na huzuni yekamruhesho kangabora isi fulani yenda oni yo Nations Unies yenda rongo wao yoti nongo kaonge bido mwanadamu le wadoji pose ma question yadoji trahamu hamu na huzuni ukambabalu kumani hende mburongo Nations Unies yeboko wandu wa himila ye mipaka yoyende si waondo wandu warende hamadui wa hiyonsi ye dunia kamili leo waondo wandu ikaungwa halili yao zenkodonku harumwe dunia leo wondo wandu wambisi zawe mizinga mihui fanyi wa harumwe dunia leo yekalonga manzomwanile amani juba hamanda linulangba linlobirilia amani ne mipaka ya heni nsiba tike mrujo devie yende unruhoka wondo wandu watu alilia weni mzinga mhu wanzofanywa duniani yemani ni mrondombi wake na mzinga mhu zabari yabo mnungono kata zinandongo wizo ngazi jikontrarieyo haukeni mruanzawane na amani yeula sahata batike shombo shijoka ajali mwananya shijodhulu munsi no wanduwanu atampakale oze maliza hao na heni mbaba hanu ne mizinga waifanya rangwema hayada kainusa watsojo ahurumia mali wazilata ngwajoa korompiza nsintinti wawahulize mizinga ila habo wanzo wende usoni habo teknolojia evolue wafanye mizinge kaonge jo kaya ilingane no wakati halafu ila ya hali yoweza haraka wafanya negociation na zintintinta makomori ama mala fulani wawahulize mbabi za mpempe zila warengeze riali wajo uji procure wafanya zindu ajina yani watike mkomoru jojitaha mubahe shokaya mbabalu kumanendo Nations Unies hende ngondo ya rongo ya haukaile jumbe lo wilo lirende hajumba fitna na ujokaya banuka bati nsile wa harume dunia itsona mihima ye mihima ya hezen sinkuzi nukamnoshinda mzijue rangumali ranguma endeleyo na Mwenyezi Mungu hajabuwa zetele habuwa wana wakomori pia ngwaele wao kabati mrutsuo na yehelo wanadamu wanu pia wajilao yebenge yabo sikanzani mwelezo nukaya heni mrungu tsojoko kuwa kwa mwa wao yudimana nifanyo apeli yahoa na wakomori waele ukaya wakati wakari juse shehitwa rikenkonyo nzima hauwanie komori haukombowe komori uja haukaya waha yejeseti
ani siamba de les 7 grands des 25 za he dunia zijule hani hao izonongweka o zihanswarangu wakati mwinji ukazensi hizo hamendelo ya ankiba hamendelo ya biswara uharumaze janibu pia za mendeleo ya he dunia izonde zensi kao zonhoneha usoni harume dunia pia yongar jwamba de Almani yongar jwambo kaya yonde Canada yongar jwambo kaya yonde Etats-Unis yongar jwambo kaya yonde Faransa rilo inu yongar jwambo kaya yo Italie yongar jwambo kaya yo Japon yongar jwambo kayo Royaume-Uni hizo ndezensi kao ye dunia we jusemato au kabanunga bandu adingo fukulukaya we shokamba balukumani ngondo ya ishiliane ne mrusi hamawe rusiwa wandu tsawale kao wawa hana bando ngonzime kao longwa ono chakuchunku wadi saoduni dokari wodofanya mizinga shabani zoti dezensi zibasa wawa harumanki bekao ekamusho kamba balukumani hadungu ye raisi wa hensiyo yabonga joko jari na emishihe haukao harumeshi dawalo nisho bongo harumatabu wa utsimengo ni mwandu waone hao kaleo ngwao na riali hao ngwao ndo usonaru mariali shawandu kaufanya mizinga ngwao naji habu walone tisokao maguguru wohamba ngwa rendondo ngongo afanyao na bano wandu wao ojopulwa kiburi hambando ngontinti haukaro nonsizinji za kabanu za kaneza nongo hizo noze kiburi zao zitsopulwa bure yabenge mimitsikanzane lezo wa Komori wa kemakini waelewo kabano dunia leo yinu kaitsije ya jana nehele dunia kwesperewa ijeikaye malheureusement ndehelilio hakajumba hamadalino mbaba lukumani yako jirande ilolirende hajumba la commerce c'est-à-dire wandungo ndo yabo haruma échange ya négociation ya ulona armu ngondo aprofitar makuluari ahadisie na ministri fulani ahadisie na president fulani ye wanzo ya sinye mikataba lobo lwembagashi Komori ya sinyalewa mbaba lukumani ngujanda onreha na madhamana majana matano ya wamlindao iliwaje wamnwe hata hizo nongo pia zodezo nongo zilo Nations Unies leo shazi la sharti za hanse Nations Unies izoti dezifanyi hao haukawa nandu wambango wabirilao amanaru madunia yenyinga mkubaluke dunia ya leo nunga amani vahanu watso vahanu mdulo harma amanata baha yofu jarwenjeza taba wanadamu wajitoma bombi mwishi yao zensi masikini zonde za dungwa barngona au kamnyazi ngomba nongo mbili haumbwa wenza ankili shahambu na wandu jina wanikwa madini ya Afrika ribwe madini sheankili wandu jina malheureusement wajawara exploite warenge madini ya hatu kwa tito ya rumilahu la wari rumabo ngwatingo yabalia ne maji wajana yo harumazensi zao ya trete hunu warumu anro hazi wa hao watowa zetambu za hao watu sisirundi hakabu shenge banurutsoka namba bintintira ko hunda enge watu exploite huleme ndovro boitsondi ya Afriki yondora johamba ebenge mimitkanzani mweleze ninyi wanama ikaundo lobanu harumazemba nazina na rejuseleji wa ustarabu watu norumishihe ziankli za tunarumishihe mbabalu kumani ngunjobo nsijubanu nswanza nikemle gujonjabanu sihale haukaya hasa handise commerce yahe akahondo Nations Unies ihonge na commerce zinji ngeno wanadamu ya wabalia haufanya ze devisa ndabo zahe ya jia profite ze malia jwambaru mayabo na zilama la tao poshoni haruma katika ngwa wanazioni mafundi watu watabari lona wakati banu haruma katika ngwa bo maretrete watu liwa haruma katika wensile mbelea hata buzinji kaonga jozi jaho soniho lizibenue shaha profite occasion haroha haukaba ne misafara yinu inde dingwa nikambe ndo tamma boshoni vanu ze projet za Komori oliokazi development izonde ziko usedi wandu wala wahibi haukabala ndo bahanu wandu wafanya ze devisa ndrabo wafanya ze budget za ndrabo wende washidana na makomersa na mafournisseur bonze hawabelia ndongo za ndrabo ili waje warenge kawamba shendu shinungishora alijana na mtoshe habari yahe ze scanner zifumbulao ishondi kaunga shifao 1 milliard 500 mili dahuwini shini zende zambari nzime kofa 3 miliari 6 miliari za kauhulwa mashini mbili arezokai kaurevene ha 3 miliari zombili yezondo beto kanza elewoka yabo onsike tsarma na mwone mwanadamu wato kauhadisi warenge 3 miliari za kamili wate poshoni harumansi harma Komori wa double ye facture ya heze zenongo za heze scaneri ikawo shini yabo yotsi mala habanda angizo 1 miliari 500 mili sende zamba 3 miliari nzima iyo isabarindi ngwa jorejei shayo negotiation lewo inuka batsi ndutsuju wazenongo zijiriyo sonsi pyanga se harma commerce ngarele wao
ngabo ze bahashishi ngabo ho fidelize client ngabo ze nongo izo pianga zibirao donc izo tinongo kaonga joshinda riwazingare jau izo nongo zanzo tabuhithi za heze malizila obondani namna za roha ne namna za henda ne shenroheli shahaja ne valeur ya shehindu na expertise kaonga jofanyishia ijoka approfondi ijoho ne sokashen rushinure ndio shikompare ne fulani webama libo haribana na hizo ngazanzo wanro jina watso harumaye hezi do waje wazitunde izo nongo zijodo huja shamits kanzali mwambie nukaya babalu kuma ningu jobana womjohaye jomkini hanje bandrangu le 2 hata le 5 shangale ndora zitunde shamimit chambokaya normalement ngujoji la Paris yonde kikawaida yabo mimi chambakaya hazini bidiri fanya harumandongo mbili ngebidiwa na nyasi wa Paris raka Paris juze heli rafanya hazila rito alienda mnayofanya ike hajura hana juzi halafu chambakaya na ranyiseze group banunga sina wanrumaili ngasina mijimine ikawe mijimine hiyo ngebidiwa fanya hazi harumo ya ferini Boma mejelari fisan hadi noana mamni dungoba. Gebido Paris wafanya hazi wana Lyon harumo mjomba balukumani Paris. C'est-à-dire gebido Paris wandu wa Paris no wandu wa Lyon wajokupe na mbaba lukumani delegation yahe Paris. Gebido wandu wa Marseille wajokupe na mbaba lukumani mjwa Henisi wono wandu wa Nice. Hauka Marseille na Nice yabo bandu wazima. Paris na Lyon yabo bandu wazima ni Lyon ni Marseille ho facilite na shamanzon solezo kaya yekawa lo Lyon wa eshele ya waji programme wa ya Paris wangaro wa lo Paris wa wanemba na yoiho neze strategie kaunsi na besoin de volebanu hautsa hawaonese ula utukivu juma worafanya juzi parce que aba kartina droit l'erreur e ka juzi kaundri akume longe bidorundu hemengomine haukanga rendo mbi orijue ye calendrier heto wara haye agenda zahe ya bor sangar joko ndo inguli ndo hunu na eka na ujwa hanule sauf erreur na yabo si joambaka ya ridoji préparer en conséquence de cause c'est-à-dire ritiji henso tsanuka ya kana huja na rehensu kangu jo huja rifanyeze effort za hatu rifanyeze cellule za hatu rifanyeze hazi za hatu rimlinde yeka haja ta mieux on est bien préparé yeka kajaja karijala sandrongo shari tsambeka na huja harizubia rikaba nudo fanya ze bêtises nganzao wandu wa Paris rijimeta en contact sina wa Lyon rifanye hazi ya mvu homjwa baba lukumani ne séjour ya Paris nganzao wandu wa Nice no wandu wa Marseille watsanganyi hebwa zima wafanye hazi wazima homjwa baba lukumani Nisi halafu hiho ihongeho na besoin malheureusement kani si wohule haku shangeho na besoin kabala na délégation Paris na Marseille na Lyon wende parce que hondo hujoko komkonsi Nisi ihondo shebani mahesa habari zinu ihonga nzoze forswani pia na haina strategie pia iwonesihe ritualilie ye namna rijoka uboykote ye raporo ya tolwane oni samahani ne Banque Mondiale yakaukalifiye komoruka yanga si harumainu rambao de revenu intermédiaire rifanye hazi za kweli le katiba Hamada Lila la Mohamed Shamila tola juzi yaka Japon ngebidio za nongozi lari zifanye hauzena na bandroli na nongozi joka ala hauteur na nanganzao ritsahe nema haina mru journaliste kao ngujuo mru mabonze journaliste amadasi na wanuma journaliste wa hatu nasiono wa Komori na nzonambe rikeyo hawinji haudevoile yezenongoza mbabalu kumani yo droit ya hatu ngebidio Nisi wa demande mandamano yensu hiyo rangubo tasi wake mandamano Nisi hata ze delegation pia rijoka wanane ya feri yorende ridevoile système ya mbabalu kumani na honesa e pauvreté lo bontsiju matatiko lomboka ya ekali joshindari hunde ngamina mwana mashansu mvungwa banu ngamjumona ekanga joshindari hunde strategy ritsange mbabi ritomnari yaliho mafuni hatu rifanye ndongo ikaonga jofanya exposition ikaonga jofanya conference rijo expose mbabi ya arma system ya PowerPoint c'est-à-dire il hunde écran géant rijo shindari done sambabi ye hindini ze image za he pauvreté harme mijinze yabeko bidira ngwabaha na zinu zari hundra za hoandu olwaya wala wahafa nweni mijinze heli walio nezetabu za hoandu waenshio yekari shindiri hundu bana ma place masena hulanisi haumba bahani kaonga ujoka karibu risane rifanye ridiffuze ruonese wanadamu wajoko dobira wadowona na baniyo njachwanzeke leobahi
si jwanzaba harma ze madama no ridoka na écran géant reonesa wajeni wala wajao ekari hezale jimbo la taifa ngabatola diskuru ridoka hama mrufanyo soutenance haumbulo harma nongo ya to waze ani wake mrubala ya do projete wadoka projection ya heze image za heze problemu zijiro komor yani nganzori change forme ya heze nongo rifanyao nganzori lawe haruma ze tract na botsukar jozizia neze bandrol rinje harma écran géant hama wandu wafanyao documentaire ijoka honese komori yeheli lio wanadamu atabi hao olwa wahafa henulo namba archive itsoka yonsi rizimonte en pièce ridozi diffuse harma zeno ngozinu wanadamu wewona yemjenu jojabala boyatsole welangi ya pol tubo yambao ye discours ya republique shangu jodona za image bozi défilé harma écran ya joka ya ai humala hunungi wa huziro balanga bandutsa wala wendonze balanga bomrutsola yala labonsi balanga boyolwaya ze image zaho watoto wa wanziwani wolwa hafa wala rakanizo wala wala wakondo bari ndo abayizo maore wanu wafungwa ze image zilapia ze Saleh Asumani ze Shamsudini wanu pia ani zenongozila ngebidio zimontewa zifanywa film zilijeri hazi yako eli revolue mbabi ilo wanadamu washinde waelewo karisanga se harma stili kao okomori nganzori ke harma alert maximali donc omjwa mbaba lukuma ni unu za hazizo pia nzo sifanyiwa mimi ngamdengo hadi bana mjona mwana matsuwe kao izo hazi zahe swafi yaurifanya hazi zinji nishindeni moneka ngarjo shidarifanya hazi hiyo donc uroneka arjonda zelema yoke twanza nongo inji nganzo daranjeu halafune za appareil jesfanye projection ya baba haibakisha ho monteze pièce komorika memu gasina waneka ngo harme technologie ngo harme faniyo ngo ajoshinda risedie shanga nzao ri change mbabi na ri perfectionne zanongo rifanyao ri accélérer mbabi parce que mjo kamba balu kumaningu souffre heza affaire zinu awa tu peux te préparer s'il te plaît on va partir là. Je vais m'habiller? Oui. Sha ngamjokaya ngebidio rievolue mbabi yabenge kwezi ntwanza nkemle ba ntwanza nshange mada sikanzana mwambie nukamba balu kumani ngo Nations Unies simwambiani zonongozi leo leo izo katsina manari shindane zonongozi jouzia parce que izensiyo aba hawadingo organize mabunjone jao e manahe Nations Unies yo e ONU e hansiwa wandwende wakensi watwalie yezensi zitike harma baya wabiridio mi kontine sharia shahansi ye ndiniyo na boka batsandu waziste hiyo ngamona wata emrusingu tsosu bitema wanyisi pia gotso shaleo mahala fulani wamba karjaste sharia fulani zanongo izo pia zibafuelo kako stehi mndu ya baba haikakar jajirenge ya destin hatu kabati ujoriwania na mweloke dunia ikansi ha entere na profi shakabati wandu wawania onrongo ye onuli la jumba la hansi walilo la bianshara wandondo negosie wanzo ahuze armu ye ujoka maulunga bogashikomori wanzo aonazali ya msutene no maulu ajahunre faidayo baturjeri mhukuma azalidi ngoni izole zonongo za kanso Nations Unies na copinage dabala bwa mwana mompao ilandongo ya kansa strategie halila sha même les 7 grands zinudingwa mbade zinsikuna zivumba baba hapia waongo harumashi darahana sijindini kabanansi tsone shihadene shangabo ze strategie za hezensi zo sheya hatu yo itso makabu haka hata mpakanda bahawe lo kakabati malibonsi juu nongo atsingo crazy ngarisari ani eze arudhi zihamfukare risanga si haruma ya randa rulbakisha na yafukare yabore wasula fukara jokoti mbadabitsen endo betsoleo yabenge kwezi sikanzani mwelezeni za habari hizo ngamjosana nreje imbabi hoson hunu inshallah taala njeni benwe zaidi harmai madayinu rione namna yofanya hazi shansi na udevale banu shezona kanza nabe zonongwe kaongizo wajibu nizambe hali niloana mapia waelewe wanje hazini shangar jordir para nelingoni paske karna ujauzi yarike banu harmana ndongo wa mafiti haruma ikao zenongo za muhimu izo ndizo rasara wasuli nizo yembana yinu risanga sivo mwangoni wonja beti salama karna ujojarejezo walingoni hata rilaudefuni rijeza tupo msirijo tsanda mjini wa muswaya boriji hunre ngasi haruma le bavula hemba nku na bori wa hirira wa ihwatari jabet salama yabo karna ujua ngebidio rifonse ngebidio bo mashaba biriwane ngebidio azatatu alonasi wakena twana ya hatu nesonongori wanonizo zino no hakikifu wa ukayangasi banu hambana yo kangaranzawe nsila ikombohe na hiyo nganzo ankli na hiyo nganzo pezo amaso nganzo hona hule nganzao jitihadi nganzao sujan haswatan nganzao mru yake mhodari wa ukaya na ukaya ya imani yahe kaya jokazi nsinongo nsingo jozunda mahudu shazi ndongozi jorenga wakati ze pieji ze jau izo mbabali kumani kujofani
na mwambia ni wakati wanjibu akomoro bwatike mwanadamu Islam ujoparo jahansukaya kanoparo mana na mru uharumemba na yinu yamba ngudeshire nzahi shamdu na elewo kaya abantu heni wakati mru yalo na mzaza hao mbabahe chojora kiyo yechojo ufanya jau yekare ndo anzari bakari mwana diversion wao yabozila radhumania nkizombi ne mwanadamu ujojita haruma fikira mbide mwanadamu ujoparo hansukaya ngutsanza ke parfum dunia na tajeafe haukena biwa hatu orambari mswive wende ya tolwa nyongo shasi wandu adunga abo ngaranzoro dungo mfano ilirisha nkeze mbabi yabukena ukirilo mkebanu ikele upare kamna ufanya dispersion harumaze madamanu ngamjoshinda na fikira shana mwenda hata mweshele esha msanganyani mwajaya leo liyo tukakari na uvurana ngarijo uvurana shana tsoshele ya esha ritsanganya leo Marseille narijua shari tsanganya hena mrujota Armenia hukaya ye principe ya hangu haruma hukaba na fulani na mzee fulani na mwanamsho wangu fulani mrongo fulani daheno akatajo reje bingoni hende havuru hataka hari hambe fikirangu ke jarengwa shange bidoela larda fikiruka etsa sulabo na kahanza hauminde na eshu haukemgazi jambo kaya mrukama na rongozi jo urendeha mruma nekawe manakazi na urendeha Sheka Leopold tujuvuru mathalan kwamba kutunje movement na wewe jivure movement ngejo kufanyishiha yawe ya hasara ndo kwabo ndawe mruma na ndongo kawe kauzimenyi huzivuru kazi na ufanyishiha yapolewe kabol to abane jivura rumwe movement ngefao haya jivure baba mbese ndongo ajono kako luka na ndongo sheka ujivuru hunduke movement ndao rejema bani ya umfanyeze hazi ebenge kwezi yo apel na kanzan pare emakungumanyo lo harmaze madamano rensi dispersion rensi divergence reconverge rangalezo nongo kando zare hansi banu wadzadzatu tsawalango wonasi wababa hatu yokabati nongo kwa made mwana milwani mbabahi na mzazahe yekaho dingo no mjomba hakaho sonao no mbaba hanogalodi ngono no mzaze ndo angalabo hari hondo wananya yonde helemba nenuliyo ebenge narzingare tsichilie ngajo wasulinio ngari nomba mnyezi nguke message reve hainu ngejo partagewa wandua juseleji wanje magunjini watu alieze hazizinu zende hena mna yabidi harumai madamano ya hewikeni inu nejao kabati nongo tsotsi ndo mobilize wo mjwa mbaba lukumani neze strategy za umwatenye wandua hengwa jobana atangu kwa tsuzamba msedie ngu jobana tijaja mara mbili ramba ukaya armiaka simanjabana rambilo kashabuhana paro jabano awola demrajina hajaban ani ngwanji yao ngwabanda yao ngwendo za haukendi ngasi haruma ukaya fikirangu nde njeme ntinda ino ija no nariziera ngalie sharitsanganya rijojo harive yabata mpaka ndabo ngani mombe yoni ribitse wakati mwema ze message zinu nazipartagewa o andu naonane wa hadisi yeze nongo zinu nazipangiwa rijera sulibamba balu kumaningu jonjabano ibili kendeledwe hata le 5 la mwezi wa Oktober shangare ndora aone ndo rijali mwambia nindo kamgwa benze wa ma'ala rasuli ila albalaghul mubin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'ina bifadli yabo hatta mpaka nda yabo na ronani wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.